Bonjour les enfants, aujourd'hui on va voir la page 142, production de l'écrit, écrire un texte pour décrire un lieu et le comportement des personnes, de livres de mes apprentissages en français, 5e année primaire. J'observe et je découvre, halte aux plages, salle. Halte aux plages sales. Les promeneurs sur certaines plages découvrent aujourd'hui un paysage désolant. Le sable doré est jonché d'ordures, des sacs en plastique noir pleins de déchets par-ci, des boîtes de conserve à bord tranchant par-là. Et parfois même des galettes de pétrole noir gluantes qui collent aux pieds de baigneurs. Voilà ce qui menace la santé des gens. C'est sans doute des campeurs irresponsables qui pique-niquent et laissent en partant les restes et les emballages de leur repas éparpillés sur le sable, mais c'est aussi l'absence de grandes poubelles où jeter les ordures. Heureusement qu'il y a aussi des gens de bonne volonté qui se mobilisent de temps en temps pour nettoyer les plages. Ils ramassent les ordures et affichent des pancartes de sensibilisation. توقف آلت أوبلاج سال توقف عند البحار عند الشواطئ الملوثة. Les promeneurs sur certaines plages découvrent aujourd'hui un paysage désolant. كاع دوك الناس اللي تيديروا دي بيكنيك تيديروا بحال هكا شي خريجات ديما تيلقاو واحد دوك كيما كان الشاطئ كيما كان داك الشاطئ اللي غيمشيو ليه تيلقاو واحد المنظر طبيعي ملوث. Le sable doré est jonché d'ordures, des sacs en plastique noir pleins de déchets par-ci, des boîtes de conserve à bord tranchant par-là. إذا بعض المرات تتلقى قاع ديك الرمال الذهبية كلها تتلقى بحال هكا مليوحين في الأزبال. ها دوك أكياس القمامة السوداء تكون عاملين بالأزبال تيلوحوهم على الرملة. ياك بعض المرات تيلوحو دوك العلب الصفيح مثلا العلب ديال السردين تاهما تيلوحوهم في مكان اخر مهم في الشاطئ. Et parfois même des galettes de pétrole noir gluantes qui collent aux pieds des baigneurs. Voici ce que menace la santé des gens. وبعض المرات تيبقى دوك اللي تيكونوا دايرين السباحه تيكونوا تديروا الغوص تيبقى يتلصق لهم في رجليهم البترول وهذا الشيء تيبقى يهدد الصحه ديال الاشخاص. C'est sans doute des campeurs irresponsables qui pique-niquent et laissent en partant les restes et les emballages de leurs repas éparpillés sur le sable. إذا بدون شك أن قاع دوك اللي تيديروا تيمشيو لي كومباني تيديروا الخيمات إذا بدون شك أنهم ما عندهمش الحس بحال هكا غير مسؤولين على حتى حاجه بعد تيمشيو يديروا شي بيكنيك لا كلاو لو ديجوني ولا لو بوتي ديجوني ولا لي ديجوني ولا لو ديني صافي تيخليو داك لي زومبالاج تيخليو الزبل من وراهم وتيمشيو يخليو ياك مي سي توسي لابسونس دو غراند بوبيل و جوتي لي زوردور. علاش هادشي اصلا بعد المرات يكون حيت يكون الغياب ديال حاويه القمامه اذا الجامعه ما تتوفرش هادشي اذا هكاك علاش Heureusement qu'il y a aussi des gens de bonne volonté qui se mobilisent de temps en temps pour nettoyer les plages. Ils ramassent les ordures et affichent des pancartes de sensibilisation. لكن كاينين بعض الناس اللي عندهم الأخلاق الحسنة تيكونوا تيطوعوا تيبقاو يجمعوا الأزبال وتينظفوا الشواطئ وتيبقاو يعلقوا بلوحات تحسيسية. De quoi parle ce texte? Il parle de la pollution des plages. علاش يتحدث لنا هذا النص؟ هذا النص يتحدث لنا على التلوث ديال الشواطئ. De combien de parties est composé ce texte? Ce texte est composé de 2 parties. On a la première partie من les promeneurs حتى les gens وعندنا من c'est sans doute حتى sensibilisation ديال la deuxième partie. De quel type de texte s'agit-il? إذا
لقينا نوع ديال النص هذا واش هو تيحكي لنا شي قصه ولا تعطينا معلومات ولا تيشرح لينا شي حاجه ولا تيوصف لينا شي حاجه. il s'agit d'un texte descriptif تيبقى يشرح لينا. qu'est-ce qui le montre شنو حنا جبنا هذا الجواب شنو تيبين لينا بلا هذا النص بلا ديسكريبتيف. on décrit les plages et le comportement des personnes. اذا حنا تنوصفوا الشواطئ ياكو تنوصفوا التصرفات ديال الاشخاص. souligne ce qui est vrai غادي نسطروا على الجواب الصحيح. ce texte raconte une histoire واش هاد النص تعطينا شي حكايه تعاودها لينا لا. ce texte fait une description oui. ce texte donne des indications تعطينا indication. Je réfléchis. 6. Dans quelle partie des textes on situe le lieu؟ فإنا فقرة تنقولوا المكان ديال إنا فقرة المهم إنا بلاصة. Dans la première partie كنا قلنا أول سطر تنقولوا les promeneurs sur certaines plages قلنا ça fait le lieu. 7. Relie. On a premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, on décrit le comportement positif de personnes, on décrit le comportement négatif de personnes, on décrit un lieu. On a premier paragraphe, on décrit un lieu. Deuxième paragraphe, on décrit le comportement négatif de personnes. Troisième paragraphe, on décrit le comportement positif de personnes. 8. Souligne dans le texte tous les adjectifs qualificatifs et on a 9. Encadre deux adverbes de manière. On a sale, désolant, les adjectifs qualificatifs نعوت. Sale, désolant, doré, noir, une autre fois, et éparpillé, grande. Et on a bonne. Deux adverbes de manière, on a aussi et on a heureusement. On va passer à l'exercice 10. On a dit sur le fond du texte, disent quel est le lieu était décrit dans le texte. Le lieu décrit dans le texte, on a les plages. 11. Un paysage désolant est un paysage beau à voir ou un paysage triste. Un paysage désolant هو واحد المنظر طبيعي ملوث. واش هو واحد المنظر طبيعي زوين باش تشوفوه ولا واحد المنظر ما تقدرش تشوفوه. لأن un paysage triste. 12. Quel danger représentent les boîtes de conserve à bord tranchant sur le sable? Ils peuvent blesser les promeneurs. مثلا شي واحد دايس يكون ما لبس حتى حاجه بحال غادي على الرمال شويه ما غاديش يشوف ديك لا بواط دو كونسيرف ما يشوف ديك العلبه ديال الصفيح وغادي يعفط عليها وغادي يتجرح. Que font les campeurs qui pique-niquent sur la plage? Que penses-tu de leur comportement? إذا شنو تيديروا هذوك اللي تيتجولوا ياك على الشواطئ وشنو تشوف التصرفات ديالهم؟ ils laissent leurs déchets sur le sable et ils sont des gens irresponsables. تيخليو الازبال ديالهم على الرمال وهما بعض الناس ما عندهمش المسؤوليه. 14. Que font les personnes de bonne volonté? شنو تيديروا دوك الناس اللي عندهم نوايا حسنه وبغاو يساعدوا تيطوعوا؟ ils se mobilisent pour nettoyer les plages. تيطوعوا باش ينظفوا لينا الشواطئ. Je m'entraîne à écrire, observe l'image et décris ce que tu vois. Ces mots peuvent t'aider. Pleine mer, bateau de pêche, risque, flotter, diverses, déchets jetés, pollués, comportement irresponsable, conséquences, nuire à, sale, danger, menace, flasheuse. Je vois des hommes dans un bateau de pêche qui jettent des ordures dans la mer et cela pose un danger pour les poissons et pollue les côtes et pollue les océans. هنا كاينين عندنا بعض الرجال اللي كاينين في واحد القارب ديال الصيد. لا مير سلا بوزي ان دونجي. اذا اللي تيلوحوا النفايات ديالهم في المحيط وهذا تقدر يشكل لنا خطر على الاسماك وغادي يوسخ لنا المحيطات. ما تنساوش ابونا في لاشين وتدعوا الجان. au revoir les enfants.